하나님 아버지 감사합니다. 어렵습니다. 지금 이 시간 저희의 들뜬 마음을 내려놓고 말씀을 집중해서 듣길 원합니다. हामी हाम्रो हृदयलाई तपाईँको सामु खुला गराउन चाहन्छौँ र तपाईँको वचनमा हामी ध्यान दिन चाहन्छौँ। 말씀으로 저희의 마음을 영의 말씀을 듣도록 도와주세요. तपाईँको वचनद्वारा हामी अझै धेरै आशिषित बन्न चाहन्छौँ र तपाईँको अझ नजिक आउन चाहन्छौँ। 말씀을 전하시는 홍성관 목사님에게 영광과 영광과 목소리의 영역이 넘치도록 도와주세요. प्रभु आत्मिक शक्तिद्वारा पास्टर मोहनलाई तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस् र उहाँको मुखबाट निस्कने हरेक वचनहरूले प्रभु हरेक कुरो सुन्नेहरूको हृदय छेड्न सक्नुहोस्। 성령 충만으로 말씀을 선포하게 해주세요. पास्टर मोहन र अनुवादकहरूलाई प्रभु पवित्र आत्माले परिपूर्ण गरिदिनुहोस्। 말씀을 듣는 것을 방해하는 더러운 영들 떠나가게 하여 주십시오. यो सुसमाचारको वचनलाई सुन्नलाई बाधा पुर्याउने सम्पूर्ण अन्धकारका शक्तिहरूलाई हामी नकार्न चाहन्छौँ। 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. येशू ख्रीष्टको नाममा 아멘. 우리의 예수 믿는 신앙 가운데 가장 큰 힘은 내가 예수님의 피로 하나님께 용서받았다고 하는 것이요, 용서받고 있다는 것입니다. येशूमा हाम्रो विश्वासको सबैभन्दा ठुलो शक्ति यो हो कि येशूको रगतद्वारा परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुभएको छ र अहिले पनि उक्त क्षमा हामीमा निरन्तर लागू भइरहेको छ। 그러므로 우리 기독교는 제사하는 신앙이 아니고 용서받는 신앙입니다. हाम्रो इसाई विश्वास भनेको बलिदानको विश्वास नभएर यो एउटा क्षमाशील विश्वास हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। 시편 51편 16절 17절에서 말씀합니다. 주는 제사를 즐겨 아니하시나니 그렇지 아니면 내가 드렸을 것이라. 주는 번제를 기뻐 아니하시나이다. 하나님의 구하시는 제사는 상한 심령이라. 하나님이여 상하고 통회하는 마음을 주께서 멸시치 아니하시리이다. भजन सङ्ग्रह 51को 16 र 17मा लेखिएको छ, किनकि तपाईँ बलिमा प्रसन्न हुनुहुन्न, नत्र त म बलि चढाउने थिएँ। होम बलिमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्न। तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, तोडिएको र पश्चातापी हृदयलाई तपाईँ तिरस्कार गर्नुहुन्न। 우리가 믿는 하나님은 제사는 거부하실지라도 회개하는 마음은 절대로 멸시하지 않으신다는 것입니다. हामीले विश्वास गर्ने परमेश्वरले बलिदानहरूलाई अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँले कहिले पश्चातापी हृदयलाई तिरस्कार गर्नुहुने छैन। 하나님께로 돌아오는 상한 심령을 항상 기다리고 계신다는 것입니다. उहाँ सधैँ सधैँ ती टुक्रिएका हृदयहरूको प्रतीक्षा गरिरहनुहुन्छ। 이와 같이 기독교 신앙의 가장 능력 있는 것은 용서받는 신앙입니다. क्षमा प्राप्त गर्नु र क्षमा दिनु नै क्रिस्चियन धर्मको सबैभन्दा शक्तिशाली पक्ष हो। 인간은 연약해서 하나님 앞에서 항상 용서가 계속되어야 하는 인생입니다. यसको मतलब के हो भने हामी मानिसहरू कमजोर छौँ र परमेश्वरको क्षमा हामीलाई निरन्तर रूपमा आवश्यक हुन्छ। 그러므로 우리는 예수님의 피를 시인하고 그 피가 나의 용서의 능력이 되도록 해야 합니다. त्यस कारणले गर्दा हामीले येशूको रगतलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र यसलाई क्षमाको लागि हाम्रो शक्ति बन्न दिनुपर्छ। 이제는 정말로 예수님의 공로만 의지하며 살아야 하는 것입니다. हामीले अबदेखि उसो साँच्चै येशूको श्रेष्ठतामा मात्र बाँच्न बानी बसाल्नुपर्छ। 그런데 예수님의 피의 용서는 제한되어 있는 것이 아니라 끊임없이 계속되고 계속되는 용서입니다. येशूको रगतद्वारा दिइने जुन क्षमा छ त्यो कुनै सीमित क्षमा होइन, तर यो अनन्त अनन्तसम्म निरन्तर प्राप्त भइरहने क्षमा हो। 한 번 죄 지을 때 한 번 용서받고 두 번 죄 지을 때 두 번 용서받는 거 아닙니다. क्षमा भनेको एक पटकको कुरा होइन, जुन एक वा दुई पापपछि समाप्त हुन जान्छ।
사람이 사람을 용서한다고 말할 때는 몇 번만 용서한다, 이번까지만 용서한다고 말하기도 합니다. 그러나 예수님께서는 항상 용서가 있습니다. कतिपय मानिसहरूले अरूलाई केही पटकको लागि वा एकचोटि मात्र क्षमा गर्ने भन्न सक्छन्, तर येशूको साथमा त्यहाँ सदा सदा निरन्तर रूपमा क्षमा रहिरहन्छ। 그러므로 예수 믿는 나는 항상 용서받는 사람이요 24시간 용서받는 사람입니다. त्यसकारणले गर्दा येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई निरन्तर दिनको 24 घण्टा क्षमा प्राप्त भइरहन्छ। 심지어 내가 잠을 자고 있는 시간에도 용서받고 있는 것이요, 내가 의의를 행하는 시간에도 하나님께서부터 끊임없이 용서받아야 하는 사람입니다. यदि म सुतिरहेको समयमा पनि मलाई क्षमा चाहिन्छ भने प्राप्त हुन्छ र मैले धार्मिकतालाई अभ्यास गरिरहेको बेला पनि मलाई क्षमा निरन्तर रूपमा प्राप्त हुन्छ भने 예를 들어보겠습니다. म तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। 강물을 보면 물고기가 살고 있든지 살고 있지 아니하든지 계속 강물은 유유히 흐르고 있습니다. तपाईले कुनै एउटा खोलालाई हेरिरहनु भयो भने त्यहाँ निरन्तर रूपमा पानी बगिरहन्छ, चाहे त्यहाँ माछा होस् या नहोस्, चाहे अरू कुराहरू त्यहाँ होस् नहोस्, तर खोलामा पानी निरन्तर बगिनै रहन्छ। 이와 같이 내가 죄를 짓고 있든지 죄를 짓지 아니하든지 예수 그리스도의 용서는 언제나 나에게 강물처럼 흐르고 있는 것입니다. त्यसैगरी मेरो जीवनमा पनि मैले पाप गरेको हुँ नगरेको हुँ, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि येशू ख्रीष्टको क्षमा चाहिँ ममा बगिरहेको हुन्छ। 다시 한번 예를 들어보겠습니다. म अर्को उदाहरण पनि एउटा दिन चाहन्छु। 마치 간판 하나가 걸려 있다고 생각해 보시기 바랍니다. 그런데 그 간판에 쓰여 있는 글이 너를 용서했다라고 써 있다고 생각해 보시기 바랍니다. कल्पना गर्नुहोस् कि कुनै ठाउँमा एउटा साइन बोर्डले झुन्डिएको छ र त्यो साइन बोर्डमा चाहिँ म तिमीलाई क्षमा गर्छु भन्ने शब्दहरू लेखिएका छन् 그리고 그 간판은 항상 그 자리에 서 있습니다. र त्यो साइन बोर्ड जहिले पनि निरन्तर रूपमा त्यही ठाउँमा झुन्डिरहेको हुन्छ। 그리고 그 간판을 내가 쳐다보면 너를 용서했다, 다시 바라보면 너를 용서했다, 이렇게 너를 용서했다는 간판이 항상 걸려 있는 것과 같습니다. हामीले उक्त साइन बोर्डलाई आज हेरौँ भने पनि त्यहाँ मैले तिमीलाई क्षमा गरेँ भन्ने लेखिएको हुन्छ, भोलिपल्ट पनि हेर्यो भने त्यही कुरा चाहिँ त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यो साइन बोर्डमा चाहिँ म तिमीलाई क्षमा दिन्छु भनेर चाहिँ लेखिएको हामी त्यहाँ पाउन सक्छौँ। 내가 얼굴을 돌이킨 것이지 쳐다보기만 하면 언제나 너를 용서했다는 글이 항상 걸려 있는 것과 같습니다. मैले टाउको मात्र उठाएर हेरे भने त्यो साइन बोर्डमा त्यहाँ जहिले एउटै कुरा लेखिएको हुन्छ कि म तिमीलाई क्षमा दिन्छु भनेर लेखिएको हुन्छ। 이와 같이 우리를 향한 하나님의 용서는 이래로 끝나는 것이 아니요 영구한 것이요 지속적인 것입니다. त्यसैगरी परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुने क्षमा पनि एकपल्टको लागि मात्र होइन, तर त्यो साइन बोर्डमा लेखिएको जस्तै निरन्तर निरन्तर जहिले जहिले हामी हेर्छौँ तहिले तहिले त्यो क्षमा चाहिँ हामीले परमेश्वरबाट पाउँछौँ। 복음을 깨달은 우리는 이제 아무 의도 없는 사람이요 하나님의 용서만이 계속 필요한 사람입니다. हामी त्यस्तो खालको विश्वासीहरू हौँ जसको चाहिँ आफ्नै प्राप्त गरेको धार्मिकता नभइकन छैन। त्यसकारणले गर्दा हामीले परमेश्वरको जुन क्षमा छ त्यो निरन्तर रूपमा हामीले लिनुपर्छ। 그런데 이와 같은 하나님의 용서하심을 내가 어떻게 실제 내 삶에서 경험할 수 있습니까? त्यसो हो भने त्यो परमेश्वरको क्षमालाई चाहिँ मैले निरन्तर रूपमा मेरो जीवनमा कसरी चाहिँ अनुभव गर्न सक्छु त? 하나님께서 나를 용서했다는 것, 지금도 용서받고 있고 영원히 용서받는 사람이라는 것을 어떻게 내가 실제 경험할 수 있습니까? मैले वास्तविक रूपमा कसरी अनुभव गर्न सक्छु कि परमेश्वरले मलाई क्षमा दिनुभएको छ, मलाई अहिले क्षमा गरेको छ र मलाई सदाको निम्ति क्षमा दिएको छ भनेर कसरी अनुभव गर्न सक्छु? 이것은
내가 다른 사람을 용서함으로써 경험할 수 있는 것입니다. यसलाई हामीले अरूलाई क्षमा दिएर अनुभव गर्न सक्छौँ। 남을 정죄하지 아니함으로써 나 자신이 하나님께로부터 용서받은 사람이요 용서받고 있는 사람임을 직접 경험하게 되는 것입니다. अरूको निन्दा नगरेर ईश्वरले मलाई क्षमा दिनुभएको छ र अझै पनि मलाई क्षमा गरिरहनु भएको छ भन्ने प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त गर्न हामीले सक्छौँ। 어떤 부자 임금이 있었습니다. 이 부자 임금에게는 1만 달란트라고 하는 아주 큰 돈을 빚진 종이 있었습니다. कुनै समयमा एकजना धनी राजा थियो जसको एउटा नोकर थियो र राजाले उसलाई धेरै ठुलो रकम ऋण दिएको थियो। 그 종은 도저히 그 큰 돈을 갚을 능력이 없었습니다. 그러자 임금은 그 종에게 내 몸과 처와 자식과 모든 소유를 팔아서 갚으라고 명령했습니다. त्यो नोकरले आफ्नो राजालाई पैसा तिर्न फिर्ता गर्न सम्भव थिएन। त्यसैले राजाले नोकरलाई आफ्नो शरीर, श्रीमती र छोराछोरी सबै सम्पत्ति बेचेर उसलाई ऋण फिर्ता दिन आदेश दियो। 이 말을 들은 종은 부자 임금을 찾아와서 제발 살려달라고 애원했습니다. यो सुनिसकेपछि नोकरले राजा कहाँ आएर क्षमाको लागि रोइ कराइ गयो। 이때 임금은 그 사람이 너무 불쌍해서 1만 달란트라고 하는 큰 돈을 탕감해 주었습니다. धनी राजालाई त्यो मानिसप्रति त्यो नोकरप्रति दया लाग्यो कि उसले नोकरको ठुलो रकम अथवा 10,000 तोडा माफ गरिदियो। 이 종은 1만 달란트라고 하는 큰 돈을 탕감받고 기뻐하며 집으로 돌아가다가 자기 자신에게 100데나리온이라고 하는 아주 작은 돈을 빚진 동료 하나를 만났습니다. त्यो नोकर 10,000 तोडा माफ भएकोमा खुसी हुँदै घर गयो। तर त्यसपछि उसले एकजना सहकर्मी नोकरलाई भेट्यो जसले उसलाई थोरै रकम 100 दिनार तिर्नु थियो। 이 종은 동료에게 빚을 갚지 않는다고 그 자리에서 잡아 자기 집 옥에 가두어 버렸습니다. उसले ऋण नतिरेकोमा सहकर्मी साथीलाई त्यही नै समातेर आफ्नै घरमा बन्दी बनायो। 그러자 이 소식을 들은 부자 임금은 1만 달란트를 빚진 종을 다시 잡아들였습니다. पछि जब धनी राजाले यो कुरा सुने उसले 10,000 तोडा दिनुपर्ने नोकरलाई फिर्ता बोलाए। 1만 달란트를 탕감해 줬던 것을 무효로 하고 그 종을 잡아 다시 옥에 가두었습니다. राजाले 10,000 तोडाको माफी रद्द गरिदिए र नोकरलाई समातेर उसलाई जेलमा हालिदिए। 이와 같은 비유로 말씀하신 예수님은 곧 이어서 우리에게 이렇게 말씀을 합니다. येशू जसले यो कथा सुनाइराख्नु भएको थियो हामीसँग पनि निम्न दृष्टान्तमा त्यही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। 마태복음 18장 35절에 말씀합니다. 너희가 각각 중심으로 형제를 용서하지 아니하면 내 천부께서도 너희에게 이와 같이 하시리라 말씀합니다. मत्ती 18को 35मा तिमीहरूले आफ्नो भाइलाई आफ्नो हृदयदेखि क्षमा गरेनौ भने स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले पनि तिमीहरूसँग त्यसै गर्नुहुनेछ। 하나님께 대한 나의 빛은 예수님이 십자가에 달려 죽어야 할 만큼 아주 큰 빛입니다. 나의 그 어떤 것으로도 도저히 갚을 수 없는 큰 빛입니다. परमेश्वर प्रति मेरो ऋण यति ठुलो छ कि यसको कारण येशूलाई क्रुसमा मार्न बाध्य पारियो। त्यो ऋण यति धेरै छ जुन म कहिले पनि तिर्न सक्दिनँ। 이렇게 큰 빚을 예수님께서 대신 갚아주심으로 하나님께서는 나를 의롭다고 인정해 주신 것입니다. येशू ख्रीष्टले त्यति ठुलो ऋण दिनु भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले आज हामीलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ। 그러시면서 이렇게 말씀합니다. 너는 너를 괴롭힌 자, 너를 힘들게 한 자를 용서할 수 없느냐고 물어보십니다. र आज उहाँले तपाईँ हामीलाई सोध्दै हुनुहुन्छ के तपाईँ ती मानिसहरूलाई क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ जसले तपाईँलाई अन्याय गरेका छन् र जसले तपाईँको विरुद्धमा नराम्रा कामहरू गरेका छन् भनेर। 만일 용서하지 않는다면
하나님께서 너를 용서하신 것을 너는 잊어버렸구나라고 말씀하고 계십니다. यदि तपाईले ती व्यक्तिहरूलाई क्षमा गर्नु भएन भने उहाँले भनिरहनु भएको छ कि परमेश्वरले तपाईलाई क्षमा गर्नुभएको छ भनेर तपाईले बिर्सिरहनु भएको छ। 그러므로 내가 어떤 은혜 가운데 있는가를 생각하라는 것입니다. 나에게 베풀어 주신 하나님의 은혜가 얼마나 큰가, 그 은혜가 얼마나 신실한가를 깊이 깨달으라는 것입니다. त्यसकारण तपाई कस्तो प्रकारको अनुग्रहमा हुनुहुन्छ भनेर विचार गर्नुहोस्। परमेश्वरको अनुग्रह तपाईप्रति कति ठुलो छ, यो तपाईप्रति कति विश्वासयोग्य छ भनेर गहिरो रूपमा महसुस गर्नुहोस्। 그렇게 될 때 너는 이웃을 용서할 수 있다고 말씀합니다. जब तपाई यो कुरा महसुस गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाई आफ्नो छिमेकीलाई क्षमा गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। 그 은혜가 내 안에 강물처럼 흐르고 있다면 절대로 용서할 수 없을 것 같은 그 사람을 너도 용서할 수 있다라고 말씀해 주고 있습니다. यदि अनुग्रहको त्यो तपाईमा नदी बगिरहेको छ भने उहाँले तपाईलाई भनिरहनु भएको छ कि तपाईले कहिले क्षमा गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई पनि क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। 남편을, 아내를, 부모를, 다른 지체를, 다른 민족을 나를 핍박한 그 사람을 용서함으로 예수님의 용서를 더 깊이 가지라는 것입니다. तपाईले आज आफ्नो पति, आफ्नो पत्नी, आमा बुवा, साथीभाइ तपाईलाई सताउने व्यक्तिहरूलाई क्षमा गरेर येशूको क्षमालाई अझ गहिरो रूपमा लिन भनेर परमेश्वरले अराइरहनु भएको छ। 그러므로 첫째, 이웃이나 형제, 상대방이 완전하기를 바라지 말라는 것입니다. क्षमा गर्ने बेला तपाईले पहिलो कुरा के याद राख्नुपर्छ भने आफ्नो छिमेकी भाइ वा आफ्नो प्रतिद्वन्दी निष्कलङ्क हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। 나 자신이 완전하지 않기 때문에 예수께서 이 세상에 사람으로 오셔서 피 흘려 죽어 주셨습니다. म पनि सिद्ध छैन, म पनि निष्कलङ्क छैन, म निष्कलङ्क नभएको कारणले गर्दै येशू ख्रीष्टले संसारमा मानिसको रूपमा आएर रगत बगाउनु पर्यो। 그러니 너도 이웃이 완전하기를 바라지 말라는 것입니다. त्यसैले तपाईले आफ्नो छिमेकी पनि निष्कलङ्क र सिद्ध छ भनेर आशा नगर्नुहोस्। 우리는 그 누구도 완전하지 않습니다. 원래 하나님께서 인간을 창조하실 때 약점 있게 만드셨기 때문입니다. हामी मध्ये कोही पनि शुद्ध छैनौं किनकि सुरुमा जब परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भयो सृष्टि गर्नुहुँदा सबैको साथमा एउटा कमजोरी उहाँले हालिदिनु भयो। 그래서 예수 그리스도께서 이 땅 위에 사람으로 오시게 된 것입니다. हाम्रो कमजोरीकै कारणले गर्दा येशू ख्रीष्ट मानवको रूप लिएर यस पृथ्वीमा आउनु पर्यो। 만약 인간이 완전하게 창조되었다면 예수 그리스도께서 이 땅에 오시어 피 흘려 죽으실 필요가 없었을 것입니다. यदि मानिसहरूलाई सिद्ध रूपमा निष्कलङ्क रूपमा सृष्टि गरिएको भए येशू ख्रीष्ट आउनु र रगत बहाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। 그렇다고 하면 나는 영원히 예수님과는 관계없는 사람이 되었을 것입니다. यदि त्यस्तो भएको भए म अनन्त कालसम्म येशूसँग कुनै सम्बन्ध नभएको व्यक्ति हुने थिएँ। 그래서 이 땅에 한 사람도 완전한 사람이 없기 때문에 예수가 필요하지 않은 사람이 없기 때문에 예수님이 오셨습니다. पृथ्वीमा एकजना पनि निष्कलङ्क व्यक्ति नभएको कारणले येशूको आवश्यकता नभएको एकजना पनि व्यक्ति नभएकोले येशू संसारमा आउनु पर्यो। 의인이 아니라 죄인을 찾아오신 예수님. 그러므로 내가 부족하고 연약하고 죄 지을 수밖에 없는 사람인 것이 감사합니다. येशू धर्मीहरूको लागि होइन तर पापीहरूको लागि आउनुभयो र म जस्तो कमजोर अयोग्य र पाप गर्न झुकाव भएको व्यक्तिलाई उहाँले चुन्नुभयो। 나의 약함이 오히려 예수님을 만날 수 있는 합당한 자격이 됐기 때문에 감사합니다. म यस कारणले गर्दा धन्यवादी छु कि मेरो कमजोरीको कारणले गर्दा आज येशूले मलाई खोज्दै मकहाँ आउनुभयो। 그러므로 이웃에 대해서도 약점 없기를 완전하기를 기대하지 말라는 것입니다.
आफैभित्र कमजोरी भएपछि तपाईँले अरूमा पनि कमजोरी छैन भन्ने कुरा नसोच्नुहोस्। उनीहरू पनि निष्कलङ्क व्यक्ति हुन् भनेर तपाईँले नसोच्नुहोस्। 그래서 이웃과의 관계는 하나님과의 관계를 비춰주는 거울입니다. हाम्रो छिमेकीसँगको हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ, त्यो सम्बन्ध नै हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्धको ऐना हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। 이웃과의 막힌담이 있는 만큼 그만큼 나와 하나님 사이에도 막힌담이 있다는 것을 알아야 합니다. हामी र हाम्रो छिमेकीको बीचमा यदि त्यहाँ बाधाहरू छन्, अडचनहरू छन् भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी र परमेश्वरको बीचमा पनि त्यहाँ बाधा र पर्खाल छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। 내 마음속에 아직도 용서할 수 없는 사람이 남아 있다면 그것은 내가 하나님께로부터 용서받지 못하고 있구나라고 깨달아야 한다는 것입니다. यदि तपाईँ र मेरो हृदयमा अझै पनि कोही छ जसलाई मैले क्षमा गर्न सकिनँ भने मैले के महसुस गर्नुपर्छ भने मलाई पनि परमेश्वरले अझै क्षमा गर्नुभएको छैन। 요한일서 2장 9절에 말씀합니다. 빛 가운데 있다 하면 그 형제를 미워하는 자는 지금까지 어두운 가운데 있는 자요라고 말을 합니다. योहन्ना 12:9मा लेखिएको छ, जसले आफू ज्योतिमा छु भनी भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो अझै पनि अन्धकारमा नै छ। 두 번째, 예수님의 용서를 받았다면 이웃이 상대가 무엇이라고 하든지 용서받은 내 쪽에서 먼저 상대에게 화해하라는 것입니다. दोस्रो, यदि येशूले तपाईलाई क्षमा गर्नुभएको छ भने पहिलो कुरा तपाईले आफ्नो छिमेकीलाई तिनीहरूले जे भने पनि क्षमा गर्न सक्नुपर्छ। 하나님의 뜻은 우리가 하나님과 화해하는 데서 그치지 아니하고 이웃과도 서로 화해하기를 원하십니다. परमेश्वरको इच्छा यो हो कि हामी केवल परमेश्वरसँग मात्र मिलापमा नरही हाम्रो छिमेकीहरूसँग पनि मिलापमा रहौँ। उहाँ चाहनुहुन्छ कि परमेश्वरको क्षमा म मार्फत मेरो छिमेकीसम्म बगोस्। 하나님의 용서가 나를 통해 이웃한 데까지 나아가기를 원하십니다. उहाँले हाम्रो जो क्षमा छ आफ्नो छिमेकी भन्दा पनि टाढोसम्म बगेर पुगोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। 마태복음 5장 23, 24절의 말씀을 합니다. 그러므로 예물을 제단에 드리다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 줄 생각나거든 예물을 제단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라 라고 말씀을 합니다. मत्ती 5:23 र 24मा लेखिएको छ अनुसार परमेश्वरलाई हेर्दा जसलाई अनुग्रह दिएको छ उसको निम्ति सबैभन्दा ठुलो बाधा भनेको परिवार वा छिमेकीहरूको यसकारण 23मा पढौँ न फेरि। यसकारण तिमीले वेदीमा आफ्नो भेटी चढाउँदा तिम्रो भाइको हृदयमा तिम्रो विरुद्धमा केही छ भन्ने तिमीलाई याद भयो भने तिम्रो भेटी त्यही वेदीको सामु छोड र जाऊ, पहिले आफ्नो भाइसँग मिलाप गर र त्यसपछि आएर आफ्नो भेटी चढाऊ। 신앙생활에 은혜 받는 자의 삶에 가장 방해가 되고 고통당하는 것은 가족과 또는 이웃과 화해가 되지 않는 것입니다. अनुग्रह प्राप्त गरेका निम्ति परमेश्वर सँगसँगै हिँड्दा सबैभन्दा ठुलो बाधा भनेको आफ्नो परिवार वा छिमेकीहरूसँग मेलमिलाप नहुनु हो। 원망이 있는 것이요, 미움이 있는 것이요, 억울함이 있는 것이요, 분노가 있는 것이요. त्यहाँ तितोपन हुन्छ, त्यहाँ घृणा हुन्छ, त्यहाँ आक्रोश हुन्छ र त्यहाँ क्रोध हुन्छ। 그러나 영적인 생활은 마음이 먼저 평안해야 잘 이루어질 수가 있습니다. तर आत्मिक जीवन जुन छ तब मात्र राम्रो हुन्छ जब तपाईको हृदयले पहिले शान्ति प्राप्त गरिसकेको छ। 이웃과의 막힘담, 억울함, 분노가 없어야 그 사람에게 하늘로부터 오는 영감이 넘칠 수가 있습니다. जब त्यहाँ कुनै अवरोध हुँदैन, कुनै तितोपन हुँदैन, आफ्नो छिमेकीसँग क्रोध हुँदैन, तब मात्र स्वर्गबाटको प्रेरणा त्यो व्यक्तिमा बग्नेछ। 미움이 있는 만큼, 용서하지 못하는 만큼 나는 예수의 피를 배은망덕하고 있다는 것입니다. जब तपाईले अरूलाई क्षमा गर्नुहुन्न त्यति बेला तपाईले यो कुरा बिर्सिराख्नु भएको छ कि परमेश्वरको अनुग्रह पनि तपाईबाट हटिरहेको छ भनेर। 미움은 미워하는 어떤 대상,
상대방에게 미움을 쏘는 빔이 아니요 미움은 마치 안전핀을 뽑아서 자기 속에 넣어둔 폭탄과도 같은 것입니다. घृणा भनेको यस्तो चीज हो तपाईले घृणा गर्नुभएको कुरालाई लक्षित गर्ने कुनै अरू कुरा नभएको एउटा बम हो र यो बम जुनै बेला पनि पिन तान्ने बित्तिकै आफ्नो जीवनभित्र पड्किन सक्छ र यसले तपाईको जीवनलाई क्षति पुर्याउन सक्छ। 그러므로 미움이 폭발하면 가장 먼저 나 자신이 망합니다. त्यसैले जब घृणा चाहिँ तपाईको जीवनमा विस्फोट हुन्छ यसले नष्ट गर्ने पहिलो कुरा भनेकै तपाई म आफै छौं। 그 다음으로 가장 가까이 있는 가족을 망하게 하고 나아가 교회 공동체를 해치게 될 수밖에 없습니다. त्यसपछि यो बमले तपाईका नजिकका परिवारका सदस्यहरूलाई नष्ट गर्छ र त्यसपछि यसले तपाई मेरो नन्दलीलाई समेत नष्ट गर्न सक्छ। 그러므로 우리는 이 시간에 미움을 성령님의 능력으로 풀어나가야 합니다. त्यसकारणले गर्दा आज यो समयमा हामीले पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा घृणालाई मुक्त गर्न यो समयको प्रयोग गरौँ। 먼저 자기 자신에 대한 미움부터 해결받아야 합니다. सबैभन्दा पहिले तपाई हामीले आफैलाई घृणा गर्ने समस्याको समाधान गर्नु जरुरी छ। 얼마나 많은 사람들이 자기 자신을 놓고 싫다라고 몸부림치고 자기에 대한 학대와 좌절이 큽니까? यसो विचार गरौँ त कति मानिसहरू आफैलाई नै घृणा गर्छन्, कतिले आफैलाई दुत्कार्छन् र निराशामा जीवन बिताइरहेका छन्। 그러므로 복음을 깨달은 우리는 자기 자신부터 용서할 수 있는 능력을 가져야 합니다. त्यसकारणले गर्दा यदि तपाईलाई सुसमाचार थाहा छ भने तपाईले अरूलाई माफ गर्नुभन्दा पहिला आफैलाई माफ गर्न जरुरी छ। 자기 자신을 용서하는 것, 이웃을 용서하는 것, 내 능력으로는 용서 못합니다. 그러나 예수님의 용서에는 큰 능력이 있습니다. हामी आफ्नै क्षमताले आफ्नै शक्तिले आफैलाई क्षमा गर्न हामी सक्दैनौं। आफ्नो छिमेकीलाई क्षमा गर्ने शक्ति हामीमा हुँदैन, तर येशूले दिनुभएको क्षमामा निकै नै ठूलो शक्ति छ। 그러므로 우리는 이제 미워하던 나 자신을 향해 억울함을 준 사람을 향해 화해의 팔을 크게 벌려야 합니다. त्यसकारणले गर्दा अब हामीले मेलमिलापको हाम्रो हातहरू फराकिलो रूपमा फैलाउनु पर्छ। आफैप्रति हामीले घृणा गर्नेहरूप्रति अथवा हामीलाई समेत अन्याय गर्नेहरूप्रति पनि। 이렇게 할 때 비로소 우리는 진리로 자유한 자가 되는 것입니다. यसो गरेर मात्र हामीलाई सत्यद्वारा स्वतन्त्रता मिल्नेछ। 아멘. 아멘. 이 사람이 참 은혜 받은 사람이요 참 용서의 사람이요 참 예수 그리스도의 사람이 되는 것입니다. सोही व्यक्ति मात्र अनुग्रहको साँचो मानिस बन्न सक्छ, क्षमाको साँचो मानिस बन्न सक्छ र येशू ख्रीष्टको साँचो मानिस बन्न सक्छ। 스데반은 돌에 맞아 죽어가면서도 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서 일방적으로 화해했습니다. स्टेफनसले ढुङ्गाले हानेर आफूलाई मार्न लागिरहेको बेला पनि एकतर्फी रूपमा मेलमिलाप गरे, प्रभु यो पाप तिनीहरूको विरुद्धमा नराख्नुहोस् भनेर। 예수님은 십자가에 죽어가시면서도 아버지여 저희를 용서하여 주옵소서 자기가 하는 것을 알지 못합니다 라고 하시며 인류와 화해하셨습니다. क्रुसमा मृत्यु भोगिरहँदा पनि येशूले मानव जातिसँग सम्झौता गर्नुभयो र भन्नुभयो हे पिता तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनकि तिनीहरूले के गर्छन् भनेर उनीहरूले जान्दैनन्। 예수님은 우리에게 용서를 주러 이 땅에 오셨습니다. येशू पृथ्वीमा हामीलाई क्षमा दिन आउनुभयो। 이웃과의 화해는 꼭 이루어져야 합니다. 적어도 내 쪽에서는 먼저 화해해야 합니다. कम्तीमा पनि मेरो आफ्नो तर्फबाट एकतर्फी रूपमा भए पनि आफ्ना छिमेकीहरूसँग हामीले मेलमिलाप गर्न कोसिस गर्नुपर्छ। 물론 억울할 수 있습니다. 그러나 그 억울함까지도 맡기고 화해할 때 하나님의 크신 용서가 참으로 나의 것이 되는 것입니다. अवश्य पनि यसो गर्न अलिक गाह्रो होला, तितोपन होला,
तर जब तपाईले मैले त्यो तितोपनलाई त्यागेर मेलमिलापको हात अगाडि बढाउँछौँ, परमेश्वरको महान क्षमा साँच्चै तपाईको र मेरो बन्नेछ। आमेन। 하늘에서 이루어진 완전한 용서가 우리를 통해 이 땅에서도 이루어지게 되는 것입니다. स्वर्गमा गरिएको पूर्ण क्षमा हामी मार्फत पृथ्वीको सबैको निम्ति आज सम्भव भएको छ। 이웃과 화해하여 참 자유자가 되라고 하나님은 이 시간 나에게 우리에게 기회를 주고 계십니다. आजको समयमा परमेश्वरले मलाई मेरो छिमेकीसँग मेलमिलाप गरेर स्वतन्त्र हुने अवसर दिँदै हुनुहुन्छ। 용서의 사람이 되라. 예수 그리스도의 사람이 되라고 하나님이 부탁하십니다. उहाँले मलाई क्षमाशील व्यक्ति बन्न, येशू ख्रीष्टको व्यक्ति बन्न आग्रह गर्दै हुनुहुन्छ। 아멘. 우리 다 같이 기도하시겠습니다. आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गर्नेछौँ। 다 같이 눈을 감고 한번 생각해 보십시오. सबैजनाले आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोला र गहिरो रूपमा हामीले आफ्नो सोचहरूलाई अगाडि बढाउँ। 아직도 용서하지 못하고 사람이 있습니까? के यति बेला सोच्नुहोस् के तपाईँले कोही व्यक्ति छ जसलाई आजसम्म तपाईँले क्षमा दिन सक्नु भएको छैन? 그 사람을 생각하시고 그 사람의 얼굴 모습도 생각해 보십시오. उक्त व्यक्तिको बारेमा सोच्नुहोस्। उक्त व्यक्तिको अनुहार कस्तो छ त्यस बारेमा सोच्नुहोस्। 가족일 수도 있고 친구일 수도 있고 교회 안에 누구일 수도 있고 또 나를 억울하게 만든 사람, 나를 핍박하고 나에게 돌을 던지는 사람, 다른 민족일 수도 있습니다. उक्त व्यक्ति तपाईको परिवारको सदस्य हुन सक्छ, उक्त व्यक्ति तपाईको साथी हुन सक्छ, उक्त व्यक्ति तपाईको मण्डलीको सदस्य पनि हुन सक्छ, उक्त व्यक्ति जो कोही हुन सक्छ जसले तपाईलाई अन्याय गरेको थियो, जसले तपाईलाई सताएको थियो, जसले तपाईलाई ढुङ्गा हानेको थियो, वा फरक जातिको कोही पनि हुन सक्छ। 아직도 앙금이 남아있는 사람이 있습니까? 내 쪽에서 먼저 화해하시고 하나님께 용서하기로 무릎을 꿇으십시오. 소리치고 매달리십시오. आजको दिनसम्म यदि कोही व्यक्ति छन् जसलाई तपाईले क्षमा गर्न सक्नु भएको छैन भने उक्त व्यक्तिको बारेमा सोच्नुहोस् र तपाईले एकतर्फी रूपमा शान्ति वार्ताको अगाडि बढाउनु। 하나님 아버지 용서하기를 원합니다. 이제 이 미움에서 자유하기를 원합니다. 배신당한 일들, 억울한 감정들 다 하나님께 맡기겠습니다. 정말 자유하기를 원합니다. भन्नुहोस्, स्वर्गीय पिता, म फलाना व्यक्तिलाई क्षमा गर्न चाहन्छु अनि यो घृणाबाट मलाई मुक्त दिलाउनुहोस् भनेर भन्नुहोस्। सबै विश्वासघात, सबै तिक्तता अब म परमेश्वरलाई सुम्पन्छु भनेर तपाईहरूले प्रार्थना भन्नुहोस्। 누구누구를 용서하겠습니다. 기름을 대고 시인하십시오. 용서를 구하십시오. 복음은 입으로 시인할 때 실제로 내 것이 되는 것입니다. कबुल गर्नुहोस्, प्रार्थनाद्वारा कबुल गर्नुहोस् कि मैले फलाना व्यक्तिलाई आजको दिनदेखि क्षमा गरेको छु भनेर भन्नुहोस्। जब म मेरो मुखले स्वीकार गर्छु तब सुसमाचार साँच्चै नै मेरो आफ्नो हुन्छ। 하나님의 사랑이 지금 이 시간 우리에게 쏟아지고 있습니다. 성령께서 우리를 돕고 계십니다. 지금이 바로 우리가 용서할 때입니다. 용서를 구하십시오. 시인하십시오. 고백하십시오. 우리 함께 소리내서 기도하시겠습니다. अहिले हामीमाथि परमेश्वरको प्रेम खन्याइँदैछ। पवित्र आत्माले हामीलाई मद्दत गरिरहनु भएको छ। अब हामीले क्षमा गर्ने समय आएको छ। त्यसकारणले गर्दा सबैले मुख खोलेर प्रार्थना गर्नुहोस्, क्षमाको प्रार्थना गर्नुहोस्। सबैले प्रार्थना गर्नुहोस्। मैले